4. 프로젝트, 하라. 4. Project, do it. 로마서 13장 3절. Romans chapter 13 verse 3. 산기. 요한계시록 4장 3절. 히브리서 10장 20절. Living Way. Revelation chapter 4 verse 3. Hebrews chapter 10 verse 20. 목차 인덱스. 한국어, 영어, 중국어, 독일어, 일본어, 헬라어, 그리스어, 라틴어, 히브리어, 러시아어, 스페인어, 프랑스어, 필리핀어, 타갈로그어, 태국어, 핀란드어, 네덜란드어, 덴마크어, 인도네시아, 포르투갈어, 튀르키예어, 베트남어, 리투아니아어, 알바니아어, 헝가리어, 힌디어, 아이슬란드어, 말라가시어, 페르시아어, 이란어, 버마어, 미얀마어, 루간다어. Korean, English, Chinese, German, Japanese, Greek, Latin, Hebrew, Russian, Spanish, French, Filipino/Tagalog, Thai, Finnish, Dutch, Danish, Indonesian, Portuguese, Turkish, Vietnamese, Lithuanian, Albanian, Hungarian, Hindi, Icelandic, Malagasy, Persian, Iranian, Burmese, Myanmar, Luganda. 로마서 13장 3절. 통치자들은 선한 행위에 대하여는 두려움이 되지 않고 악한 행위에 대하여만 두려움이 된다. 네가 권세를 두려워하지 않으려면 선을 행하여라. 그러면 그에게서 칭찬을 받을 것이다. 치리자들은 선한 일이 아니라 악한 일에 대하여 두려움이 되나니 그런즉 내가 권력을 두려워하지 아니하려느냐. 선한 일을 행하라. 그리하면 내가 바로 그에게 칭찬을 받으리라. 관원들은 선한 일에 대하여 두려움이 되지 않고 악한 일에 대하여 되나니 내가 권세를 두려워하지 아니하려느냐. 선을 행하라. 그리하면 그에게 칭찬을 받으리라. 관원들은 선한 일에 대하여 두려움이 되지 않고 악한 일에 대하여 되나니 내가 권세를 두려워하지 아니하려느냐. 선을 행하라. 그리하면 그에게 칭찬을 받으리라. 다스리는 자들은 선한 일에 대하여 두려움이 되지 않고 악한 일에 대하여 되나니 내가 권세를 두려워하지 아니하려느냐. 선을 행하라. 그리하면 그에게 칭찬을 받으리라. Romans chapter 13 verse 3. For rulers are not a terror to good works, but to the evil. Wilt thou then not be afraid of the power? Do that which is good, and thou shalt have praise of the same. For rulers are not a terror to good conduct, but to bad. Would you have no fear of the one who is in authority? Then do what is good, and you will receive his approval. For rulers are not a terror to a good work, but to an evil one. Dost thou desire then not to be afraid of the authority? Practice what is good, and thou shalt have praise from it. For rulers are not a terror to the good work, but to the evil. And wouldest thou have no fear of the power? Do that which is good, and thou shalt have praise from the same. 罗马书13:3。做官的原不是叫行善的惧怕，乃是叫作恶的惧怕。你愿意不惧怕掌权的魔？你只要行善，就可得他的称赞。做官的原不是叫行善的惧怕，乃是叫作恶的惧怕。你愿意不惧怕掌权的吗？你只要行善，就可得他的称赞。做官的原不是叫行善的惧怕，乃是叫作恶的惧怕。你愿意不惧怕掌权的吗？只要行善，你就可得他的称赞。做官的原不是叫行善的惧怕，乃是叫作恶的惧怕。你愿意不惧怕掌权的吗？只要行善，你就可得他的称赞。因为长官为行善的人不是可怕的，为行恶的人才是可怕的。你愿意不怕掌权的吗？你行善吧，那就可由他得到称赞。Römer 13:3. Denn die Gewaltigen sind nicht den guten Werken, sondern den Bösen zu fürchten. Willst du dich aber nicht fürchten vor der Obrigkeit, so tue Gutes, so wirst du Lob von ihr haben. ローマ13:3。支配者を恐ろしいと思うのは、良い行いをするときではなく、悪を行うときです。権威を恐れたくないと思うなら、善を行いなさい。そうすれば、支配者から褒められます。実際、支配者は、善を行う者にはそうではないが、悪を行う者には恐ろしい存在です。
あなたは権威者を恐れないことを願っている。それなら、善を行いなさい。そうすれば、権威者から褒められるでしょう。Ρωμαίους 13-3. Οι γάρ άρχονται σου κι συμφόβος των αγάθων έργων, αλλά των κάκων θελείς δε μη φοβήστε την εξούσιαν των αγάθων ποιοι και εξής επένων εξ αυτής. Roman 13:3. Nam principes non sunt timori boni operis sed mali vis autem non timere potestatem bonum facet abebis laudem ex illa. הרומים יג.3 כי אין פחד השליטים על עושה התאוב, כי ימל עושה הרע, ועל כן אם רצונך של תירה מן הרשות עשה התאוב, והיה לך שבח מאיתה. כי השליטים אינם לפחד למעשים הטובים, כי אם להרעים, ועל כן אם רצונך שלא תירה מן הרשות עשה הטוב, והיה לך שבח ממנה. Римлянам 13:3. Ибо начальствующие страшны не для добрых дел, но для злых. Хочешь ли не бояться власти? Делай добро, и получишь похвалу от нее. Romanos 13:3. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno, y tendrás alabanza de ella. Romains 13/3. Ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise, que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien, et tu auras son approbation. Car les magistrats ne sont pas une terreur pour une bonne œuvre, mais pour une mauvaise. Or veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien, et tu recevras d'elle de la louange. Roma Kapitulo 13, versikulo 3. Sapagkat ang mga pinuno ay hindi kilabot sa gawang mabuti, kundi sa masama. At ibig mo bagang mawalaan ng takot sa may kapangyarihan? Gawin mo ang mabuti at magkakamit ka ng kapurihan sa Kanya. Ang mga pinuno ay dapat katakutan ng gumagawa ng masama, ngunit walang dapat ikatakot sa kanila ang gumagawa ng mabuti. Ibig mo bang huwag matakot sa mga namumuno? Gumawa ka ng mabuti at papupurihan kanila. โรม 13:3 เพราะว่าผู้ครอบครองนั้นไม่น่ากลัวเลยสำหรับคนที่ทำความดีแต่ว่าเป็นที่น่ากลัวสำหรับคนที่ทำความชั่วท่านไม่อยากจะกลัวผู้มีอำนาจหรือถ้าเช่นนั้นก็จงประพฤติแต่ความดีแล้วท่านจะได้รับการสรรเสริญจากผู้มีอำนาจนั้น Roomalaisille 13:3. Ei sen, joka tekee oikein, tarvitse pelätä viranomaisia, vaan sen, joka tekee väärin. Jos siis tahdot elää pelkäämättä esivaltaa, tee oikein. Silloin saat siltä kiitosta. Sillä hallitusmiehet eivät ole niiden pelkona, jotka tekevät hyvää, vaan niiden, jotka tekevät pahaa. Jos siis tahdot olla esivaltaa pelkäämättä, niin tee sitä, mikä hyvää on, ja sinä saat siltä kiitoksen. Romeinen 13:3. Want de overste zijn niet tot een vrezen den goede werken, maar den kwade. Wilt gij nu de macht niet vrezen, doe het goede, en gij zult lof van haar hebben. Romerne 13:3. Til de styrende og ikke en skræk for den gode gerning, men for den onde. Men vil du være uden frygt for øvrigheden, så gør det gode, og du skal få ros af den. Roma 13:3. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah, hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Romanos 13:3. Porque os magistrados não são motivo de temor para os que fazem o bem, mas para os que fazem o mal queres tu, pois, não temer a autoridade. Faz o bem, e terás louvor dela. Romalılar 13:3. İyilik edenler değil, kötülük edenler yöneticilerden korkmalıdır. Yönetimden korkmamak ister misin? Öyleyse iyi olanı yap, yönetimin övgüsünü kazanırsın. Roma 13:3. İyilik edenler değil, kötülük edenler yöneticilerden korkmalıdır. Yönetimden korkmamak ister misin? Öyleyse iyi olanı yap, yönetimin övgüsünü kazanırsın. Romiečiams 13 valandų 3 minutės.
Nes valdininkų bijoma ne gera darant, o bloga. Nori nebijoti valdžios? Daryk gera ir susilauksi iš jos pagyrimo. Roma K. 3. Sepse broret skipsetikes freak per vebrata mira, porperta kuchiat, ado, bra, tomosikes freak pustetit. Brita miran, ledotakes lavdarim gai. Róma 13.3. Mert a fejedelmek nem a jó, hanem a rossz cselekedetnek rettegésére vannak. Akarodé pedig, hogy ne félj a hatalmasságtól. Cselekedjed a jót, és dicséreted lesz attól. Romeo 13:3. क्योंकि हाकिम अच्छे काम के नहीं, परंतु बुरे काम के लिए डर का कारण है, सो यदि तू हाकिम से निडर रहना चाहता है, तो अच्छा काम कर और उसकी ओर से तेरी सराहना होगी. Rómverjabréfið 13:3. Sá sem vinnur góð verk þarf ekki að óttast valdsmennina, heldur sá sem vinnur vond verk. En viljir þú eigi þurfa að óttast yfirvöldin, þá gjör það sem gott og myndu fá lofstýr af þeim. رومیان ساعت 13:03. زیرا از حکام عمل نیکو را خوفی نیست بلکه عمل بد را. پس اگر می‌خواهی که از آن قدرت ترسان نشوی نیکویی کن که از او تحسین خواهی یافت. Yoma Seto Achoto မင်းမူကားကောင်းသောအကျင့်ကိုကျင့်တော်သူကြောက်ဖို့ဖြစ်သည်မဟုတ်မကောင်းသောအကျင့်ကိုကျင့်တော်သူကြောက်ဖို့၏မင်းအာဏာကိုမကြောက်ဘဲနေခြင်းတလို့ကောင်းသောအကျင့်ကိုကျင့်လော့ကျင့်လျင်မင်းအာဏာကြောင့်ချီးမွမ်းခြင်းကိုခံရလိမ့်မည် Abarůmi 13:3. Povrchnosti nejsou k strachu dobře činícím, ale zle činícím. Protož chceš-li se nebáti vrchnosti, čiň dobře a budeš mít chválu od ní.